इट्स मी ईमान मिर्जा, वेलकम बैक टू रिएक्टोलॉजी रिएक्ट्स। तो गाइज आज हम रिएक्ट करेंगे बरमूडा ट्रायंगल पर और जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल में पायलट्स के साथ पेश आने वाला वाकया कि बरमूडा ट्रायंगल में पायलट्स के साथ क्या हुआ। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऐसे दबा दें ताकि आपको आने वाली न्यू तमाम वीडियोस मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वाक़ वो समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। अच्छा। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने जाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाजों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि इन्हें अजीबो गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान किधर, और खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाकया ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये ऐसा वाकया है जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाती है। क्या है ऐसा? दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह थी जब ब्रूस गारेन नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और इनकी मंजिल फ्लोरिडा के शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब त्यारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो त्यारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुज्जम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब त्यारा 11500 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पिछले बादल से भी बहुत बड़ा था और त्यारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा ब्रूस ने त्यारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर स्याह घुप अंधेरा था, मगर ये तूफानी बादल नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर से सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे जान लिया कि रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और थी। इस बादल के अंदर त्यारे का सफर निस्फ घंटा जारी रहा, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 1000 फुट की बुलंदी पर इससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। मगर अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी, मतलब कि ब्रूस वहाँ से गुजर रहा है और वो काफी बड़ा बादल है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ना ही वहाँ से जा रहा है, ना ही गुजर रहा है। गुजर सक रहा है कि वहाँ से वो गुजर जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो इतना गहरा बादल है कि वो उसके अंदर गया ही है तो उसको अंधेरा हो गया था, एकदम ही काला साया सा एकदम उसके आगे छा गया था। किरण दिखाई दी जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है, लिहाजा पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक त्यारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे। यहाँ तक कि जहाज के तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट त्यारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा। लेकिन हैरान कुन तौर पर तब भी त्यारा उड़ता रहा, और जब इस वाक़े के बाद ब्रूस से सारी सूरत-ए-हाल पूछी गई तो ब्रूस का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे त्यारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बायस त्यारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरा त्यारा बिल आखिर बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही त्यारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी हुई नहीं थी। बादल से निकलने के बाद भी त्यारा कुछ मिनट मजीद गहरी सफेद धुंध में सफर करता रहा, और इस दौरान मैंने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो इसे इसकी मौजूदा लोकेशन बताए। तो ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि त्यारा रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। यहाँ एक और हैरानकुन बात यह थी कि ये फासला 217 मील था जिसे 1 घंटे 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन त्यारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे और त्यारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। और लैंड करते ही ब्रूस ने त्यारे का फ्यूल चेक किया तो वो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक इसे खर्च होना चाहिए था। ब्रूस ने सफर से मुतालिक तमाम दस्तयाब मालूमात चेक की तो
تو میرا خیال سے تو کوئی ایسی چیز تھی آسمانوں پہ جس نے اس پلین کو چلایا ہوگا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس پلین کے ساتھ کوئی چیز, کسی چیز کا سایہ بھی ہو سکتا ہے, یا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا وہاں پر اور کس طرح سے. یہ آپ خود سوچیں نا, کتنا عجیب سا لگتا ہے سوچنے میں ہی کہ آپ کسی پلین میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس پلین کا کنٹرول پائلٹ کے بجائے کسی اور کے پاس ہو, تو یہ کتنا خوفناک ہو جاتا ہے. اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے نصف وقت میں اپنی منزل پر پہنچا, لہٰذا اس نے فوری طور پر ایویشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی, لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا. بالآخر بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ اس وقت برموڈا ٹرائی اینگل کے بالکل اوپر تھا اور بادل کے اندر روشنی کے سفید جھماکے دراصل مطلب کہ اس کے ساتھ یہ اس لیے سب کچھ اور تھا کیونکہ وہ برموڈا ٹرائی اینگل کے بالکل اوپر تھا, ایگزیکٹ اس کے اوپر ہوگا, اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ ٹرائی اینگل ہی اتنا خطرناک ہے. سو اس کا پلین اس کوئی اور اس کو چلا رہا ہے. ایک فوق تھی, جبکہ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی پیش کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کے جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا, اور یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے. یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے, اور اسی کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی اور بروس اتفاق سے اس سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب رہا. ناظرین گرامی, کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم اس کی وضاحت کوئی نہیں دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر نصف کیسے پار کر لیا. لہٰذا بروس گرینن کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو کہ حل طلب ہے. دراصل اس واقعے کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا. اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی, جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی. مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5U ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی, جو اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی, اور آج تک طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا. لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ نہیں ملا, مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی, حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے. سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں تہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے. مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں, جبکہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں. جس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں. محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں جنہیں آپ عام طور پر نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں جو ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں. اسی سال ناروے کی آرٹک یونیورسٹی نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہ میں موجود میتھین یہ قدرتی گیس کی موجودگی اس مہمے کے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اسی کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں. دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل
क्रूजन लेंस्की ने यह दावा किया था कि इस समुद्री खित्ते में मुतअद्दिद बहरी जहाजों और त्यारों के बगैर किसी सुराग के गायब होने के पीछे खलाई मखलूक या एटलांटिस के गुमशुदा शहर के फायर क्लिस्टर्स का हाथ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां मावराई नहीं बल्कि खराब मौसम का नतीजा हो सकती हैं। और अगर औसत एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी और हवाई जहाज इतनी तादाद में ही गायब होते हैं। मगर दोस्तों ये भी हकीकत है कि किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाजों और त्यारों की तबाही का बायस बनते हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 त्यारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं जिनका मलबा कभी नहीं मिलता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आप दोस्तों की राय। तो जैसा कि आपने सुना, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर या उसके अंदर कोई भी त्यारा गिरता है, मतलब कि कोई भी जहाज एरोप्लेन गिरता है उसके अंदर, तो वो उसका ना तो मलबा मिलता है और ना ही उसकी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे पता चल सके कि वो कहाँ गिरा कहाँ गया और मिलेगा। और हो सकता है कि कोई ना कोई खलाई मखलूक हो जो ये सब कुछ कर रही हो और तभी उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा और ना ही किसी को पता चल रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के साथ। पायलट शायद बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब था कि वो बच गया और वो वापस आ गया जिंदा, वरना जैसा कि आपने सुना कि 4 त्यारे जा चुके हैं लेकिन उनमें से जिंदा कोई भी वापस नहीं आया। सो ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जाकर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। रुकिए तो मुझे आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू करना था। मेरी ओशन वाली वीडियो पे 82 व्यूज़ आए हैं और मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट हो गया शायद अनफ्रीज़, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, सो इसलिए मुझे 82 व्यूज़ आए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।